السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء ومرحبا بكم أولياء التلاميذ. نكمل le livre de français de cours 5e année. الآن نحن في le projet 2 مع la séquence 1. وصلنا la page 37. وصلنا la page 37. نبدأ على بركة الله. vocabulaire. Je découvre les mots. إذن اكتشف الكلمات. Comment te déplaces-tu? كيف تتنقل؟ 1. Premièrement, avec ta ou bien ton camarade. Regarde les moyens de transport, puis réponds aux questions. إذن مع صديقك أو صديقتك شاهد وسائل النقل ثم أجب على الأسئلة. Comment circules-tu en ville? Le verbe circuler, c'est le synonyme du verbe se déplacer. يعني التنقل. إذن كيف تتنقل في المدينة؟ Et tes camarades وزملائك. Quel moyen de transport préfères-tu? أي وسيلة تنقل تفضلها أنت؟ إذن هذوما لي كيستيون راح نريبونديو عليهم. ولي موين دو ترونسبور هما الموجودين هنا في الصورة. عندنا اون بوس يعني الحافلة، أبي يعني نمشي بالأرجل، اون فواتور يعني بالسيارة، أفيلو الدراجة، اون تاكسي سيارة أجرة، اون ترامواي الترامواي يعني، اون مترو يعني القطار السريع. وهذا القطار الذي يتنقل في المدينة يعني en ville. On va répondre aux questions. Comment circules-tu en ville? La réponse: je circule en ville كما تحبوا. Je circule en ville à pied. La réponse t'a été camarade. Mes camarades, au lieu de dire se circule, se déplace. Se déplace en voiture. Et la question: quel moyen de transport préfères-tu? Je préfère circuler à vélo. Deuxièmement, écris le nom qui correspond à chaque image. إذن اكتب الاسم الذي يناسب كل صورة. إذن عندنا هنا un panneau de feu، عندنا هنا un piéton، وعندنا هنا une passerelle. عطاونا 3 différents noms. عندنا passerelle pour piéton، عندنا le feu tricolore et le passage pour piéton. إذن passerelle pour piéton هي هذه الصورة الثالثة. Le feu tricolore الصورة الأولى. Et le passage pour piéton الصورة الثانية. تناسب الصورة الثانية. Troisièmement, ta ou bien ton camarade pose la question. Tu choisis la bonne réponse. إذا صديقك أو زميلك أو زميلتك تسأل وأنت تختار الإجابة. Donc, tu es à pied. Quand traverses-tu la rue? عندما تمشي أنت على رجلك. متى تقطع الطريق؟ إذا متى تقطع الطريق؟ عندما يكون le bonhomme est vert. Donc الاختيار هو le B. Quand le bonhomme est vert. إذا نقول je traverse la rue quand le bonhomme est vert. السؤال الثاني: tu es à vélo. الآن أنت فوق الدراجة، على الدراجة. Que dois-tu mettre sur ta tête ou bien sur la tête؟
أنت في الدراجة، ما الذي يجب أن تضعه فوق رأسك؟ إذا la réponse petit a. Tu choisis واحدة منها. Je ne mets rien. Petit b, je mets un casque. إذا la réponse هي je mets un casque. La première. Donc quand le bonhomme est vert. Et la deuxième, je mets un casque. Then, voici la page 38. Alors, pour la page 38, je lis et je comprends. إذا أقرأ وأفهم. Lis le texte. Premièrement, lis le texte. أولا نقرأ التكست. Le texte. النص. Le musée des animaux. إذا في متحف الحيوانات. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée؟ وإذا كان يعني يذهب إلى المتحف. d'un bon جيد هنا d'un bon. Il est dehors. Le petit chien arrive devant un bon bâtiment. Le musée. Derrière ses portes sont rassemblés les animaux du plus grand pardon, au plus petit. Mais le gardien lui dit: c'est interdit aux chiens. Horace rentre à la maison. Il fouille. Maintenant, le verbe fouiller, synonyme, c'est chercher. Il fouille les armoires. Il essaye de costumes, les habits, de matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. Camouflage ou tanakor. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables. Et Horace frissonne. J'explique le texte. إذا هوراس هو الكلب الصغير. يدعى هوراس مل من الوحدة في المنزل. فقال في نفسه: وإن أذهب إلى المتحف؟ هنا قال جيد. قال في نفسه جيد. فأصبح في الخارج. إذا الكلب الصغير جاء بجانب العمارة الجميلة. باتيمون يعني أن بو باتيمون، العمارة الجميلة. المتحف. يقول هو مندهش: المتحف. وراء الأبواب مجموعة من الحيوانات. إذا الحيوانات هنا هي موجودة في المتحف. إذا اجتمعت الحيوانات من الكبير إلى الصغير. ولكن الحارس قال له: ممنوع دخول الكلاب. يعني ممنوع للكلاب. فرجع هوراس إلى المنزل. هوراس يعني البتيشيان، الكلب الصغير. وبدأ يبحث في الخزينة. ارتدى ملابس مختلفة، وهي الماتلو يعني الذي يعمل على الباخرة. هذا هو الماتلو، وهذا زورو، وهذا أباش. لاباش هو ستالنديان يعني من الهنود الحمر. إذا ماذا ارتدى؟ ارتدى لباس الماتلو الذي يعمل على الباخرة، ثم لبس لباس زورو المعروف، ثم لبس لباس أباش يعني من الهنود الحمر. أخيرا اختار ملابس سيده وقال: هذا هو التنكر الجيد أو الأفضل. إذن بعدما تنكر ولبس لباس سيده، الآن في هذه المرة هوراس أنتر أميزي. إذن هوراس الكلب الصغير دخل بالزي الذي يرتديه هنا، لبس لباس سيده. إذن دخل المتحف. عندما دخل المتحف اندهش. إذن مندهش. il a découvert des animaux. إذن اكتشف حيوانات غريبة. حيوانات غريبة إترانج. على طول الممر، يعني على طول الممر هذا تاع المتحف،
ماذا يوجد؟ يوجد دب، هنا دب. لايان، لايان، هذه لايان يعني الضبع. وقال بأنهم محاذين بحث بعضهم، يعني c'est un ensemble des animaux محاذين بحث بعضهم، يعني بجانب بعضهم sont alignés على خط واحد. l'antilope a des cornes. l'antilope هو يشبه الغزال ويدعى الضباء، هذه l'antilope تشبه الغزالة. l'hibou هذا وهو البوم، قال pointe son bec يعني يشير إلى منقاره. ثم ils ont l'air redoutables، قال بأنهم هذه حيوانات فظيعة. هوراس فريسون أي أن هوراس الكلب الصغير ارتجف حين رأى هذه الحيوانات. Donc deuxièmement, écris vrai ou faux sur ton ardoise. اكتب صحيح وخطأ على اللوحة، لوحتك. إذن هوراس est un petit chien. إذن في النص هوراس le petit chien. إذن vrai نكتب هنا vrai هوراس vrai. Horace va au marché? Non, il ne va pas au marché, il va au musée. Donc faux. نكتب هنا faux. ثم ce n'est pas interdit aux chiens. Donc الحارس ماذا قال له؟ قال له interdit aux chiens، ممنوع للكلاب. إذن هذه faux. نكتب faux. Ce sont des animaux étranges. إذن هما قال ils découvrent des animaux étranges. Donc vrai. نكتب vrai. Les animaux ont l'air gentils. Non, les animaux les animaux ont l'air redoutables. إذن redoutable يعني فظيعة. Donc هنا faux. نكتب faux. La question suivante. corrige ce qui est faux. إذن نصحح ما هو الخطأ. عندنا هنا هذه هوراس va au marché، نكتبو هوراس va au musée. هذه faux. ce n'est pas interdit aux chiens. واش نكتبو؟ au contraire يعني c'est interdit aux chiens de visiter un musée. وعندنا هذه اللي فوق les animaux ont l'air gentils، واش نكتبو؟ les animaux ont l'air كيما هنا مكتوبة ont l'air redoutables. les animaux ont l'air redoutables. Quatrièmement, relis le texte puis réponds. إذا نعاود نقراو النص ثم نجيب. Petit A. quel costume ici هوراس؟ ما هي الملابس التي ارتداها الكلب الصغير؟ إذن la réponse Horace essaye des costumes de عندنا matelot, Zorro et Apache. Petit B. Pourquoi Horace a-t-il choisi le costume de son maître? La réponse Horace a choisi le costume de son maître car c'est le meilleur camouflage. لأنه هو الزي الأفضل للتنكر. Que s'est-il passé cette fois-ci؟ إذا ماذا جرى في هذه المرة؟ Cette fois-ci Horace entre au musée. إذا في هذه المرة الكلب الصغير يدخل المتحف. Cinquièmement, avec ta ou ton camarade, trouve les mots du texte correspondant aux images. إذا مع زميلك أو زميلتك أوجد كلمات من النص التي تناسب الصور. Quels sont les animaux alignés le long du couloir? Donc les animaux alignés le long du couloir sont l'ours, la hyène et l'antilope et aussi le hibou. Donc voici les animaux qui sont dans le musée, alignés bien sûr, qui sont alignés le long du couloir. On a l'ours,
عندنا العيان، عندنا l'antilope et l'hibou. فوالا. الضبع، هذه الضبع التي تشبه الغزالة والبومة. Sixièmement, pourquoi Horace frissonne-t-il? لماذا الكلب الصغير ارتجف؟ إذن Horace frissonne. Pourquoi? Parce que, ou bien car, il trouve que ces animaux ont l'air redoutables. يعني وجد الحيوانات فظيعة. Septièmement, et toi, frissonnes-tu devant ces animaux? Non. Moi, non, je ne frissonne pas. Je trouve que ces animaux sont remarquables et très intéressants. Quel est ton animal préféré dans ce musée? Donc, mon animal préféré dans ce musée est l'ours. هكذا نكون قد أنهينا أعزائي التلاميذ درس اليوم. إلى الملتقى إن شاء الله. نقول لكم سلام.